بتخص معلوماتك رابري تماشاواني ممكن إلو پایتخت دولت فرانسیا در بازار پاریس شبک هات در بازکرنه یال کلدانیا و سوریانیا دا لی دسپیک آوی شوی دا بخمگینی هات در بازکرنه دا دقیقی ملت رابو سر داری پیا بینانینک رزگردنک دانه جبونا ارتحاجا ترکیه و ساجی سوریه پیشکشوان وی شوی برستونی راستیجی به معلوماتی که گله که باش پیش ده ام بیشن نونری پارلمانت دولت فرانسیا ده به 302 دنگا 300 دنگ هات داین جبونا ناسکرنا فرمانا کلدانیا سوریانیا و یا 1915 اول راسته یالی که جی خمگینیه یالی که جی وکی حقیوان هاتیه ناسکرن دولت فرانسیا ام باش دانو وکی دولت فرانسیا دولت که لایکه جشبونا ويا كي ما كان موان معلوماتي بكينا ملاتي خادا وكي بشتي چند روجادا بريزيدنت دولة فرنسا ايمانويل ماكرون دي يقول خطان والرسمي ودولة فرنسا جينوسيدا بيجن كلدانيا وسوريانيا يا 1915 وبدا ناس كرني واساجي بري چندكي بيجدا يالي حكومت دولة المانيا فرمان ازديا حتى ناس كرني ام وی بهاریه دانه دمه که پیشا میده بکارو خوات فدراسیون ازدی فرانسیایی و اساجی نونر ازدی فرانسیایی و کارو خوات که بکرنه ده و بونا و یکی دولت فرانسیایی ده اساجی فرمانا ازدی فرمانا 2014 و کی به ناس کرنه ده ایرو امتخازن و کی حق ما وان دولت ده به ناس کرنه ده ام وی بهاریه دانه گلک سیاست مداری ما و ساجی او رخصتنه ما و بشگریا بیه که بکرن و که دمه که نزیک دا فرمان ازدیا بین ناس کرنه ام رازی بونا خواه مزن ددنا سرویری و رخصتنه یا آیسف برز ایسا یارامیز دا و که فدراسیون ازدی فرانسه رسمی هات تکلیف کرنه جبونا ویش بایلوز دولت ام بیشن عراقی بایلوز دولت سوریه بایلوز دولت ارمنستان اساجی نونری هرم کردستان و گلک بایلوز ماین ایرو گوره حاضر بود پارلمانتاری انسامبلی دولت فرانسیه اساجی روشن بیرمه و اساجی همیجا سناتو و گلک ملت ماین برا ایرو آمده بود اول راستیجی جه کیف خاشه بود راستیجی که حکومت دولت فرانسیه قیمتا کی داده وان ملت کی ملت و اساجی از غاضب راضی بونا خابم هر کسی او خدمتا و ایواری دکرن بهشن رخصتن آیسف دا و کی و ایوارا بدو گلکی باش هات ارگانیزه کرنه خدمتا گشکاجی قبول به زاب و رازیمه یالی رخصتن فدراسیون ازدی فرانسیه historique et mémoriel pour aujourd'hui. Vous allez le découvrir autour des annonces qui vont être faites ici. Il va y avoir beaucoup de discours. Donc pour ma part, je vais être le plus bref possible et vous m'en excuserez pour permettre justement de donner le temps nécessaire donc à ces nombreux discours. Mais avant, suite au violent tremblement de terre qui a secoué la Turquie et la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi dernier, nous voudrions que le peuple turc et le peuple syrien sachent que nous apportons notre entière solidarité envers toutes les familles endeuillées, les nombreuses familles endeuillées. Nous vous demanderons de bien vouloir observer une minute de silence en la mémoire des plusieurs milliers de personnes qui ont péri sous les décombres. S'il vous plaît. C'est passé sur les chrétiens d'Orient et les yézidis était une véritable honte. Et c'est pas Jacques Eustache-Mignon qui dira le contraire, qui est engagé au Sénat sur cette question, je veux le dire. Je veux dire que si nous n'accélérons pas cette reconnaissance-là, si la communauté internationale continue à faire la sourde oreille, ne traduit pas les criminels devant les tribunaux ad hoc 2023 et l'initiative de sénateurs pour qu'il y ait une résolution pour reconnaître ce génocide. Le génocide arménien a été reconnu tardivement, mais celui des Assyro-Chaldéens, où la moitié de la population a été éradiquée de la surface de la terre, ce génocide-là aujourd'hui
ne fait pas encore l'objet d'une reconnaissance internationale. Et là, voilà la justice. On a oublié que parce qu'il y a eu ce génocide arménien et assyro-chaldéen, eh bien il y a eu le génocide juif, la Shoah. On oublie que chaque fois qu'il y a des crimes impunis, derrière, il y a d'autres conséquences. Nous avons, avec la Credo, déposé des plaintes devant la Cour pénale internationale contre Daesh, Al-Nosra, pour génocide et crimes contre l'humanité. Nous l'avons fait contre les djihadistes français qui sont allés se battre en Irak, en Syrie, qui sont nos ennemis. Nous l'avons fait devant les tribunaux français. Okay. Les choses avancent de manière très lente. Le génocide. L'église de Lorient, maintenant, je vais appeler Monseigneur Najib Mikaël, que vous connaissez tous. J'ai vu bon nombre de personnes qui l'ont reconnu tout à l'heure au cocktail. Donc, nous invitons alors Monseigneur Najib à rejoindre la scène, archevêque de l'église catholique, donc chaldéenne de Mossoul, en Irak.